mendakwahkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya itu. Lah para ulama itu mewarisi 3 warisan para nabi, para rasul. Dikasih ilmu. Terus diperintah untuk amalkan sesuai dengan ilmunya. Juga diperintahkan untuk mendakwahkan sesuai dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka al ulama warasatul anbiya. Hanya para ulama lah. Para ulama lah yang menjadi pewaris para nabi, para rasul. Pewaris para nabi, para rasul. Sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dakwah. Insyaallah ya. كم يكون أجر الداعي الذي يكون داعيا إلى الله وداعيا إلى دينه كم يتحصل الأجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى الهدى إلى الإيمان إلى العمل الصالح إلى أي عمل صالح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الذي يكون داعيا فبسبب دعوته إذا واحد اختار الحياة الدينية هو يعمل أعمالا صالحة فكما يكون لهذا العامل الأجر والثواب كذلك يكون هكذا الأجر للداعي الذي دعاه إلى الهداية ولكن أجره لا ينقص من أجره شيئا. الله يعطيه الأجر من خزائنه. فهل أنتم مستعدون أم لا؟ Oh ya, beliau tadi sampaikan sebelumnya tadi bahwasanya ketika seseorang itu dakwah, maka dia akan dengan sendirinya terjaga amal-amalannya. Amalan dia akan terjaga, ilmunya dia akan terjaga ketika dakwah. Ilmu yang diajarkan oleh kepadanya akan terjaga, amalan dia sudah akan terjaga. Itu kata beliau sebelum yang ini tadi. Paham nih ya? Kalau dakwah, jadi 3 amalan. Ilmu, amal, dakwah. Kalau dakwah dikerjakan, ilmunya akan terjaga, amalannya juga akan terjaga. Ilmunya dai terjaga, amalannya dai terjaga. Tidak hanya itu, dia akan menjadi baban, membuka pintu untuk terbukanya hidayah orang-orang kafir masuk kepada Islam. Jadi dia akan mulia dengan bisa terjaga ilmunya, terjaga amalannya. Tidak hanya itu, dikasih apa? Dia dikasih pembuka pintu untuk menjadi asbab hidayah orang-orang kafir masuk Islam. Kemudian beliau sampaikan barusan tadi, pahala apa yang didapat ketika orang itu mau dakwah? Ketika orang itu mau dakwah, dikasih pahala apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila huda," barang siapa yang mengajak kepada iman, kepada amal-amal kebaikan. Huda itu semua amal kebaikan. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada amal kebaikan, iman, amal-amal soleh, ajak kepada iman, ajak amal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala semua orang yang diajaknya. Min ghairi ayyang kusa min ujurihim, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang diajaknya. Semakin banyak tazkirahnya, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Jadi ketika ilmu diamalkan, terus didakwahkan, maka ilmu itu terjaga, amalan terjaga, kemudian dia menjadi asbab hidayah. Ditambah lagi apa? Dia dapat pahala semua orang yang diajaknya. Maka pahala da'i itu tidak berhenti. Terus tambah, terus tak ada henti-hentinya. InsyaAllah semua sedia insyaAllah. Hatta kul wahid yani yukhbiru an niyatihi
Nah. Ya. العلماء الطلاب الذين يتخرجون عن دورة الحديث عن هذه الجامعة فعليهم أن يخرجوا للسنة في إندونيسيا، في باكستان، في الهند، في بنغلاديش. فالعلماء الذين تخرجوا أم في هذه السنة يتخرجون، من هم منكم مستعد للسنة؟ Masya Allah. Jadi para ulama yaitu orang-orang yang sudah selesai dari Dauratul Hadis di India, di Pakistan, di Bangladesh, mereka itu terus keluar untuk dakwah ini 1 tahun. Maka ini kita tawarkan, siapa di antara kalian ini yang siap untuk keluar 1 tahun? Ini keluar dari Dauratul Hadis, keluar dari ngajinya, dari pondoknya, terus keluar 1 tahun untuk belajar mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh. Insyaallah ya. وهكذا إخواننا الذين لا يدرسون في هذا المعهد، إخواننا من المسلمين، فعليهم أيضا أن يخرجوا. إذا لم يخرجوا قبل ذلك ل4 أشهر عليهم أن يخرجوا ل4 أشهر، والذين خرجوا قبل ذلك ل4 أشهر واستمروا على عمل الدعوة والتبليغ فعليهم أن يخرجوا ل7 أشهر إلى الدول الخارجية. من منكم مستعدون؟ Demikian juga yang tidak mengikuti jenjang pesantren, tidak selesai dari daurah, tidak ikut belajar di pondok, maka bagi mereka supaya juga keluar untuk 4 bulan. Yang belum keluar 4 bulan supaya keluar 4 bulan bagi mereka yang belum mengenyam pondok pesantren untuk keluar 4 bulan. Bagi yang sudah keluar 4 bulan sebelumnya supaya keluar untuk 7 ashur, 7 bulan. 7 ashur, 7 bulan. Wis 4 bulan saya ganti apa? 7 bulan. Insyaallah semua sedia insyaallah. Ditambah masa. Dhisik diuprak-uprak ben metu 4 bulan. Wis 4 bulan seumur hidup. Sawise 4 bulan meningkatkan pengorbanan menjadikan 7 bulan. Insyaallah. Sedia semuanya insyaallah ya. Baik. Ada yang lain ini yang 7 bulan ini? Insyaallah semua sedia insyaallah ya. Nah, ini kita dapat tamu agung dari Binuria di Karachi. Beliau ini termasuk mengajar di sana. Masya Allah. Ini kita dapat kemuliaan. Kita mau ke Pakistan itu sekarang biayanya mahal, Pak. Harus ke Dubai sana, nggak bisa langsung. Baru puter balik. Jadi melengkung jalannya. Berhenti, berjalan lagi. Kalau dulu kan masih langsung bisa. Langsung ke Pakistan. Dari Jakarta langsung Pakistan, langsung Karachi, langsung mana itu Lahore. Bisa. Sekarang mesti puter dulu. Nah, beliau pun juga ke sini juga puter juga jauh. Maka kita bagaimana bisa ambil manfaat yang sebanyak-banyak dari tamu kita ini. وهذا الأخ حنيف هو يقول في أمر الإجازة، فالعلماء والطلاب الذين في هذه السنة هم في دورة الحديث يتخرجون فلهم مني الإجازة العامة وفي كتب الأحاديث. وأما الطلاب الذين هم حتى الآن ما وصلوا إلى دورة الحديث
فلهم الإجازة ولكن بالشرط أن يستمروا على الدراسة وأن يقرأوا دورة الحديث أيضا ويتخرجوا. وعندنا في جامعة البنورية العالمية في كراتشي يعني صف التخصص في الفقه الشافعي وصف التخصص في اللغة العربية وصف التخصص في علوم الحديث، وهكذا الصف لتدريب المعلمين. فإن شاء الله ندعوكم إلى الالتحاق في هذه الصفوف أيضا. Amin. Amin, amin. Paham ini ya? Beliau sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Nah, tadi ada kawan kita yang meminta untuk disampaikan ijazah. Ijazah sanadu dauratil hadis. Maka pada kesempatan yang mulia ini akan saya sampaikan ijazah secara am, secara menyeluruh, terutama bagi mereka-mereka yang duduk di sini, yang sekarang masih di dauratul hadis dan sedang keluar mungkin atau sudah selesai daurah ini, maka saya kasih ijazah kepada mereka. Ijazah sanad dari dauratul hadis yang di Binuri sana. Kemudian yang belum, yang sekarang belum di daurah, bagaimana ini? Beliau kasih pula kesempatan kemuliaan ini diberikan kepada mereka yang belum juga, yang sekarang duduk di sini. Berarti duduk di sini ini dapat keuntungan ya, dapat pula dari mereka, dari beliau ijazah sanad ini. Tetapinya itu membatalkan semua loh ya, harus diingat. Ba'da lakin itu semua bubar itu semua. Dikasih juga, tetapi dengan syarat harus menuntaskan sampai daurah. Jadi pemberian ini masih bersyarat. Kalau sampai nanti kelas 1, 2, 3, 4, kelas 5 kabur, enggak dapat ijazah ini. Tapi kalau terus sampai selesai, baru pemberian ini dapat diterima. Jadi ijab qabul. Qabulnya setelah terpenuhi syarat. Itu fikihnya begitu kan ya. Jadi kalian mengatakannya qabil itu tadi setelah apa? Nah ini bahasan fikihnya qabil itu ijab qabul jarak suwi sik kanggo pegak ya. Enggak kanggo urusan jual beli, tapi urusan ilmu bisa ya. Ini karena begitu mahalnya ilmu. Maka bagi yang hadir di sini juga dapat sanad ini, tetapi dengan syarat diterima setelah selesai daurah. Ini syaratnya harus diingat-ingat ini. Jangan sampai nerima tok syaratnya enggak dipenuhi. Ya. Jadi beliau sampaikan akan dikasih ijazah untuk mereka yang di daurah maupun yang sekarang sudah keluar daurah. Untuk yang lain dikasih tapi dengan syarat tadi. Insyaallah begitu ya. Dan beliau sampaikan kami di Binuriya sana, Jamiah Binuriya di Karachi sana. Setelah daurah itu di sana ada takhusus fil fiqhil islami, takhusus untuk menjadi mufti dalam mazhab Imam Syafi'i. Syaratnya mufti terus diantaranya apa? Selesai takhusus. Di sana dibuka takhusus fikih Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan setahu saya se-Pakistan hanya ada satu yang membidangi takhusus fikih Islami, fikih Syafi'i. Kalau di lain-lain semua takhusus takhusus fikih mazhab Hanafi itu di semua tempat banyak. Tetapi setahu saya yang di Pakistan itu takhusus fikih mazhab Syafi'i itu hanya ada di tempat beliau ini. Yang kedua di sana juga dibuka takhusus untuk tadribul muallimin. Jadi selesai daurah ada takhusus untuk menjadi calon-calon guru pengajar. Jadi enggak hanya selesai daurah terus ngulang enggak, tapi apa? Diajari juga metode mengajar dan bagaimana itu ditakhusus di tempat beliau.
Juga ada takhasus apa tadi? Hadis, fi ilmu hadis asy-syarif, takhasus dalam ilmu hadis juga ada di sana. Beliau menyampaikan semoga yang di sini bisa menuntaskan program-program tersebut juga dikasih kemudahan oleh Allah. Kalimat wahidah. Satu tambah lagi ya. Baik. Nah. عندنا في الجامعة البنورية العالمية كراتشي الطلاب الوافدون من 65 دول الحمد لله من 65 دول الطلاب. Di tempat kami di Binoria Karachi itu santri-santri luar negeri itu ada dari berbagai negara sampai 65 negara ada di sana. Jadi 65 negara belajar di tempat beliau ini. Semoga kita termasuk bisa ke sana. Nah. Baik. Insyaallah ya. Tadi apa tadi? Keluar setahun. Yang sudah 4 bulan, 7 bulan. Terus yang dapat ijazah secara umum, mereka yang didaurah dan sudah daurah. Yang belum juga dikasih secara umum, tetapi diterima setelah dia syaratnya selesai dari daurah. Nah, terus melalui jenjang berikutnya, bagaimana bisa selesai dari takhasus hadis, takhasus bagaimana menjadi pengajar, untuk persiapan mengajar, takhasus untuk jurusan fikih, jurusan hadis. Insyaallah ya. Subhanallah bihamdih. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. آمين. اللهم اغفر لأساتذتنا ولجميع من له حق علينا. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين. اللهم اجعلنا دعاة إلى دينك. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا جميع الناس. اللهم اجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الاستقامة على الدين. اللهم وفقنا العمل بما تحب وترضى. واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شاننا كله. اللهم وفقنا العمل بما علمتنا. اللهم احفظ هذا المعهد الكريم. اللهم احفظ هذا المعهد الكريم عن جميع الفتن. اللهم احفظ المسلمين في جميع أقطار العالم. اللهم احفظ المعاهد الإسلامية. اللهم احفظ علماءنا في جميع بلاد العالم. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم زدنا علما. اللهم اجعلنا من عبادك المقربين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم لا تحرجنا إلى أحد من خلقك. اللهم احفظ الطلاب في هذا المعهد الكريم عن جميع الفتن وعن جميع المعاصي. اللهم زدهم علما. اللهم اجعلهم دعاة إلى دينك. اللهم اجعلهم دعاة في جميع أقطار العالم.
آمين آمين اللهم ارزقهم التقوى والإخلاص. آمين اللهم احفظهم عن جميع الفتن. آمين اللهم احفظهم عن جميع شرور الإنس والجان. آمين آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.